L'Aurès, ce n'est pas uniquement ces chaînes de montagnes prestigieuses de leur hauteur de 1328 mètres du mont Chélia ou 2321 mètres d'Al-Mahmel qui font face au Sahara. L'Aurès, ce n'est pas uniquement le berceau de la révolution du 1er novembre, mais l'Aurès, c'est toute une histoire d'un peuple et son identité. Et l'histoire de l'Aurès est loin de ce qu'on lit dans les guides touristiques écrits pendant la période coloniale, durant les expéditions ravageuses de leurs généraux. Les Aurès, ce ne sont pas les cités romaines telles que Lambèse et Timgad. Et ce n'est pas aussi la beauté de ces vallées telles que Oued Labiod et Oued Abdi. Mais du haut des promontoires rocheux, ou du fin fond des mystérieuses vallées, des échos nous parviennent parfois du temps. Un temps qui a figé à jamais ces cités éternelles, gardiennes et dépositaires de fabuleux secrets, que seuls quelques pavements ou débris d'objets laissent entrevoir de certaines civilisations millénaires qui ont peuplé jadis ces régions. D'ailleurs, elles le sont toujours. Ces régions foisonnent de ces vestiges vivants, de civilisations à jamais disparues, de monuments antiques d'une époque fabuleuse. Là-haut, sur les montagnes déchiquetées des villages plusieurs fois séculaires, nous forcent au plongeon pour remonter les flots du temps. Des sites et des villages qui gardent encore jalousement leurs secrets, témoins d'un passé tumultueux qui a irrémédiablement englouti des pans entiers d'une histoire à redécouvrir, à déterrer. Est-ce possible de déterrer en une émission, un voyage, une visite, tous les secrets que cache chaque Deshra, chaque Qala'a de ce majestueux mont Aurasien? Certainement, le nombre de secrets est égal au nombre de rochers qui forment les montagnes des Aurès.
Ainsi, chaque rocher a une histoire à nous raconter, sans nous perdre entre ces milliers de rochers, et sans tarder, essayons de nous approcher de cette magnificence. La première question qui se posera, où sommes-nous? هو منين لذي الشري الأوراس دغمر هندك ذي جمينت جار أجموت ضرمان هرني ماني الحق ماني ذا مكان البلدية المزرعات الولاية المسكن Quelle est l'origine étymologique de ces noms? يعني ها الزروث وليت وفاينش يعني ها الزروث يعرني وفاي هذا المعنى هي ودين هاجموث هاجموث يعني اولا تجموث لو هنحل مليح يسمى هنا نخصنا نفهم هامور في الجنانات هامور في مامان الغابث ليس مور في نتكرزة ليس السجر. La réponse de ce citoyen est très proche du paragraphe décrivant cet endroit du livre Horace Guerre de Rin Louis. Tamurt, Jimmy, Massa signifie le terrain de la recherche de la dame. Et le mot Jimmy, recherche, se retrouve dans Jemina, qui est très voisin du participe passé Jemin, chercher, demander, pour ne pas en être une variante. Ce nom de chercher, d'introuvable, convient d'ailleurs très bien à cette roche difficile à trouver. Et que pense Sourette, chercheuse et sociologue, qui a préparé sa thèse dans cette région? Ce qui est intéressant par ce récit, c'est que c'est le nom du lieu déjà, Jemina, donc qui commence par DJ et que nous retrouvons dans tous les écrits historiques. Dans le nom de lieu, il y a la consonance du DJ, de Dieu, qui n'est pas une consonance très aurétienne, parce que chez les aurétiens, il y a le J, donc ça peut être Jemina, mais ça me paraît invraisemblable Jemina. Donc il y a déjà cette vérité à laquelle qu'on peut atteindre. L'autre chose, c'est que mon travail de terrain sur les récits de fondation des villages, et plus précisément du village de Mchounesh, dans la vallée de Oued-la-Biod, dans l'Aurès, il est question d'une fraction de la tribu qui est établie justement à Mchounesh et qu'on désigne par les Aroujimi. Et dans le récit de Procope, à la recherche justement de l'origine du nom de lieu Jemina, il parle de Jimmy Massa. Et là, il n'utilise plus le DJ que nous retrouvons dans Jemina, mais il parle de Jimmy Massa et qui veut dire recherche de la grande dame.
Et donc, certainement, il s'agit d'une des femmes de Yabdas. Mais qu'y a-t-il de mystérieux dans ce coin calme et oublié? Même ces maisons construites de pierre et au flanc des montagnes sont identiques à celles qu'on retrouve dans tout le reste. Certainement, vous allez vous dire que le mystère est dans ces constructions qu'on voit au milieu de cette montagne. Mais c'est la réalité. Ce sont des maisons. L'homme a exploité les stratifications horizontales de ce mur de rochers à pic pour en faire ses habitations et la corde pour en remonter sa nourriture. Mais le mystère est ailleurs. C'est ce bloc de rochers isolés, aux parois verticales, séparé du mur par l'oued, par un abîme, et sur ce bloc, tout en haut, se trouvent de frêles maisonnettes ou le reste des maisons de la Qal'a de Jemina. Dans ce ravin, ou plutôt dans cette brèche, dont les parois ont de 30 à 40 mètres d'élévation, se trouve le rocher de Jemina, qu'une convulsion géologique a détaché des escarpements de Ras Bornas. La face orientale de ce bloc de calcaire est un mur vertical d'une quarantaine de mètres de haut. La face ouest, qui domine le Talweg d'Israël Mesrour, a plus du double en hauteur à pic. Le rocher de Jemina se termine par une plateforme longue d'environ 100 mètres dans la direction nord-sud et large de 50 mètres environ dans le sens est-ouest. Sur cette plateforme existait depuis des temps immémoriaux une Qal'a dont une partie reste visible. Essayons de dévoiler quelques secrets de cette Qal'a avec les habitants de cette région. سيدي العهد كرت الكهنة وسند الإسلام إلا الجدد النهضة. متى سقات ترحم صغرنش؟ ماني يعني سقات كرمي ميراسيون وفتيري مش غرنش. سقا الكهنة. أنا. سي الثورت. سي الثورت ما يمكن هذه تكرم. الثورت يهكر الثورت يجمل لنا العسكر ولا سلسلو كوبتير يرفض الغشي اللي عندي خلاص. يميرا متى تقنديس؟ يميرا تقنديس ودينا. ولوش نسالين دي سيخفاو نتقنديس السعايد خزن نديس وكلش. ما في السعايد زين. تقنت لا تقيت نداي صرح نداي صرح نداي ولا شوش لا شموانتاوين وكل شيء تقيت نداي من غير تحتاج نوانتاوين. خلق في اللعبة دي الفلوس الخالة في قلال انت ممتع وتقن قسخون التلاين هذا اللي يقولوا لي ما ستة هي سنان ذيرياز ما ستة غنتالين هاي سنان التالين دي الفلوس دي الفلوس هي ريازن يوعر في الجحنة ما هو التالين يوعر شما هي سقا هو اللي في غزرنا وقصونا هو اللي دشك الشودة كتوالي الدنيا غزر بصح سوسغون شما من يحكم بشي هو اللي طول هذا عيد وعيدش راح عيغ من السنة ينولي سوق صوية لا صوية الدنيا دي شما هي ذا الوقت من ها شما هي ذا الوقت قدر درجة
درجين نعم. شال عرف ذيدي اه إلا شان تستناني السندورين دين تشورن تيديدن ولين تسلين هذه لين بالصحة ونتحفظ شيء يعني لا خاصة لي الصوت دين سيدين وسيدين وسكين دين أما لي الصوت النق هي لعبة ذي ما مشي التالين تالين سويسرو تالين سويسرو إيه. La seule chose dont ils se souviennent, c'est qu'ils ont trouvé leurs parents habitant là-haut, à même la plateforme. Les militaires français les ont fait descendre avec des hélicoptères après avoir brûlé et détruit leurs maisonnettes. Aujourd'hui, la plateforme est utilisée pour l'apiculture et l'élevage des caprins. Là-haut, ils sont en sécurité comme l'étaient leurs ancêtres. Pour escalader ce rocher, les habitants y parviennent par la face ouest, celle qui domine l'Oued Mesrour. Et la vue seule de cette ascension suffit pour donner le vertige. À mi-hauteur, ils s'engagent dans une fissure du rocher qui se continue par un passage souterrain aboutissant un peu au-dessus de la plateforme. Et le tout se termine par une sorte de cheminée construite en pierre, ne laissant passer qu'une personne à la fois. Débouchant sur la plateforme par une sorte de trappe que le gardien de la Qala'a couvrait dans le temps avec un grand rocher.
D'ailleurs, les restes de la Qala'a sont toujours présents à travers les murs de ces maisonnettes et aussi par ces objets et ustensiles de cuisine éparpillés ça et là. Si l'escalade est tellement difficile, elle ne peut se faire que par des alpinistes. Alors, que dire de l'approvisionnement ? تاني الخالة دي الفلوس وندي قلال نتامنت قال هذا اللي يقولوا لي أمين ديت كما ديرين تدردين نحني لاباس تقضي تنفرك يعني انت ما فلان نقول فين تدم التورقان دي جوا تدار تفرندين كل شيء يخفون جنة البس انا السنة كل شيء نسنسو صغون لا لا ما صوانا اللي مارس ما ذوق يضرب كل شيء كل شيء سو صغون صغار الماكل كل شيء نسنسو صغون يجرياز نتسدنا من ستالين غاسنا كنا هني المطلع سو صغون صغاري داخل سقي غزر ايه ما تقريبا كما دايرين تدار ديالنا انت يا خويا حوالي 50 60 درهم هذه اللي Les approvisionnements sont hissés dans la Qala'a au moyen d'un treuil rudimentaire fixé au sommet de la face est, le moins élevé. Ce treuil est mis en mouvement par des mulets ou des ânes qui élèvent les fardeaux en marchant, et c'est ainsi qu'on faisait monter aussi les femmes et les hommes. Devant cette forteresse, beaucoup de questions se posent. Comment le tout premier homme y accéder? Choisir aussi un endroit pareil pour y construire sa forteresse doit avoir son histoire. Néanmoins, essayons toujours de voir ce qu'il en reste et ce que les mémoires des vieilles et des vieux habitants de la région retiennent. Que représente pour eux Jmina? En connaissent-ils son histoire? اخويا قارن هنا كان ديني تنتفق لنا ساعدنا كحشم دي موردين ما ممكن يترولدين يلا وعد تمور سنسنا نتفق كحشم ديني وخلاص تنتسلى يصير هنا جمينا قرن نجمع نصارى ولا قرن جمين الكهنة هي سليديس هي ولا نشين زيك خلاص قرن الكهنة
يا قارن انت روح السيد خالد السلام الطوس انت سجل السلطان سنت انت تحت من ذي موردين قارن حارب مسندس حارب كما يقول احنا في الدين وخلاص. ما في خير الكهنه؟ خير الكهنه سكن داير ولد الطمورت هو عر الله تكافح الجوذان دو عربنا هذا الرعديس هو عرضي حصنيه لدار النجده. اذا مقارنه عندنا تيليزيك ذا الكاهنه غارس اسمها تلقى المركز نسميه تيليزيك. شكما تا كيتبان لا صح زيك ذاي؟ شي اسمها حسب يتبريد لا. اسمها حسب ما كيقارني انا مقارن اسمها صدقه لا زيك ذا غارس ذا اسمها المركز نس ذا غارس الجيوش غارس كيشغل الدول كامل. يمرا يوزان غير هذا القرن مكان زين الكاهنه متى كيتبانش؟ خويا متى فماش الكاهنه هذه الوقت اللي نسماش الكاهنه مش شغل الصور انا مش عارف متهل الكاهنه بصح من بعد نسقسى انا راه سي تتصل جدا ناشني بعد سي تتصل الكاهنه مانيش عارف. Refuge de la Kahina, c'est ce que disent les habitants de la région. Mais pourquoi? Est-ce que c'est la proximité de ce refuge du village de Sidi Oqba ou de Touda, l'endroit où s'est déroulée la grande bataille entre l'armée arabe conduite par Oqba et les guerriers berbères sous le commandement de Qusayla et de la Kahina? Une virée à Touda s'impose pour trouver une réponse à cette question. الحاج وين رانا هنا؟ انا في تودا. وشنو هو تهودا هذه كلمة هودا؟ هذه تودا بلاد قديمة ياسر كانوا يسكنوها رومال يحكموها. السلطة نتاعها في كوسيلة هذا نتاع الأوراس. وهودا هذه اسم مراه هي اللي تحكم معاه هي الزوجة نتاعو ولا. السيد عقبة هذا وصل للبحر نتاع المحيط هذا الأطلسي كي جاو راجعين تقسموا. السيد عقبة هذا جاء دار 300 فارس معاه. الوقت اللي وصلوا هنا لتودا تقلبت عليهم هذيك العراش هذيك نتاع البربة هذيك وكل حصروهم هنا في ناحية تودا هذه وقتلوهم هذيك 300 ما منع منها الا اللي دا الخبر لحق الخبر للسلطان. Quelles que soient les réponses, les témoignages vivants de ces personnes, dont les récits ancestraux ont été transmis de père en fils, perdent de leur valeur d'une génération à une autre, par manque d'écriture, et les scientifiques sont poussés à demeurer sceptiques. Alors, une zone d'ombre de cette histoire restera donc toujours à découvrir. Mais comment? متأكد إلا ما كنقارنشني هنفاس غمزروي اللي تعاودن سقو مغار غلط مغارث سي كيماس غلميس سقو مغار غلميس عرمت في تسلاف ومزروين تمورثنا في التاريخ تمورثنا إميران تشني نقل أي نقرا ذي مدرسة النغن ذي التاريخ النغن الجزائري تثلاي ذي الزي أفي غنتحكان ذي الزي أفي تحكان لعبة هيض مثلا لعبة وجمال ذي الزيشت لقى نغميرا ونفهمشا النقل ما نقراو مقربن ذا مزروي أي ثاني برانيين لاباس نلعب لقان دوك جمال نغ هروان نغي قلنا نقران دوك جمال هي قد تعودنا أن في مقرب اللباس بصح النقل متى نقرا ذي درست النقل لعبه قلنا سقرين همسلتي التاريخي نغام زرويي لاني سيمان سدو من نشيس من كل مرض ويبدلن امزرويا فيه على حساب ما مشي خصن هني يعني امزروي مغروم ما هالليل شكدوا ما اي
Partons à la recherche de notre histoire, dit ce chanteur. Mais où? À la Bibliothèque nationale, nous avons trouvé quelques livres destinés plutôt aux touristes qu'aux chercheurs, écrits pendant les différentes périodes coloniales d'une façon très superficielle, ayant un intérêt plutôt stratégico-militaire que scientifique. C'est que cet endroit a bel et bien marqué par sa présence l'histoire. C'est ce qui ressort des quelques livres que nous avons trouvés. Louis Rine, dans son livre Géographie ancienne de l'Algérie, fait référence à ce refuge durant l'expédition du général Solomon dans le Djebel Aurès en l'an 539 de Jésus-Christ, se référant à Procope pour son livre Guerre des Vandales, livre 2, chapitres 19 et 20. Ainsi, Louis Rine écrit que le général byzantin Solomon fut envoyé pour la seconde fois en Afrique par l'empereur Justicien. Il pacifia d'abord les provinces de Singitane, de Numidie et de Bizicène, puis il entreprit de soumettre le Djebel Aurès, devenu indépendant sous les derniers rois vandales, alors centre de la résistance des Berbères, groupés autour du roi Yabdas. Yabdas, roi de l'Aurès, après sa victoire sur le général byzantin Gantarus, est vaincu par Solomon. Il se réfugie dans les montagnes de l'Aurès. Yabdas était fort riche en femmes et en trésors. Et pour les mettre à l'abri, il les plaça dans la forteresse de Djemina. Cependant, les Byzantins, en explorant le pays, découvrent enfin la pierre djéminienne Djémina. Alors la deuxième idée qui ressort du récit de Procope, c'est que les compagnes de Salomon ont réussi à mettre la main sur les trésors et les femmes du roi Yabdas. Alors que lorsqu'on voit le site, donc lorsqu'on voit la pierre, comme on l'a nommée, de Djémina, on a du mal à le croire. Jusqu'à quand ignorerons-nous notre histoire? Jusqu'à quand nous faudra-t-il nous référer aux seuls écrits des autres? Quelle sera la position de nos chercheurs et historiens face aux questions que poseront les générations futures? D'abord, ce qui s'est fait en matière d'histoire, ou ce qu'on connaît de l'histoire de l'Algérie, c'est une histoire qui est faite justement par les vainqueurs sur les vaincus que nous sommes, donc les Algériens. Et plus précisément, je parlerai plutôt en termes de maghrébins. Donc toute l'histoire de l'Afrique du Nord s'est faite justement soit par les Arabes ou faite par les Romains, etc. Et ce sont les deux périodes que nous reconnaissons quand on parle d'histoire maghrébine. En dehors de ça, on se pose la question, qui sommes-nous? Donc il y a un problème d'identité qui se pose. Et même en tant que vaincus, mais qui sommes-nous? Et pour ça, ce
serait intéressant actuellement d'encourager, ce sont les recherches en matière d'archéologie, en matière d'anthropologie, parce qu'il faut faire l'histoire orale de ce pays. L'oralité existe, il y a des noms de lieux qui ne correspondent pas du tout à ce que les gens utilisent. Mchounesh, les gens utilisent Himsouni, donc là il y a... est-ce que c'est une forme arabisée? Est-ce que c'est une forme francisée? Qu'est-ce que c'est? Ce sont deux mots, deux noms de lieux qui correspondent à un lieu géographique de l'Algérie et qui ne sont pas les mêmes. Est-ce qu'on doit dire Ain Salah ou dire In Salah, etc. Donc il y a une histoire à rétablir en Algérie et qui est l'histoire anti-islamique. وعندما ننظر إلى التاريخ القديم نجد وأن تقريبا الناس الذين كتبوا على هذا التاريخ جلهم من الغرب. أما الشرقيين فهم كتاب يعدون على أصابع الأيدي. ونعرف أن التاريخ الجزائري كتب خاصة من طرف العسكريين الفرنسيين في أواخر القرن الماضي، وكانت المرحلة هذه كانت تقريبا مرحلة نهب. المدن الجزائرية آنذاك كانت عبارة عن أماكن يقصدونها العسكريين هذول لأخذ هذا التحف، يعني كل ما هو مخلفات للفترة خاصة الفترة الإسلامية ولما بعدها كلها أتلفت للبحث عن الآثار الرومانية. أما الكتابة أو المؤلفات الغربية هذه هو حاول يعني يجعل استمرارية للاستعمار الروماني، يعني كانوا يظنوا أنفسهم أنهم استمرار للاستعمار الروماني وآتوا لتحضير السكان. وبالتالي عندما ننظر للكتابات تاعهم نجدها وأنها تهمل كل ما هو محلي جزائري إلى آخره. هذا لا يكفي لمعرفة تاريخ الجزائر، بل يجب فتح حفريات أخرى كثيرة متنوعة في العديد من المناطق، ويجب أيضا القيام بدراسات أخرى، دراسات أكاديمية حول القديم، يعني المدن القديمة، إما دراسات حول المجتمع القديم بالنسبة للمعلومات تاعنا، المعلومات المكتسبة الموجودة في الكتب، تماشين مع فتح حفريات جديدة أخرى في العديد من المناطق. المشكل المطروح هو في الميدان، يعني من المستحيل الكتابة عن مرحلة غامضة، يعني تقريبا القرن الثالث والثاني والأول ميلادي، يعني الفترة هذه ما فيهاش يعني ما فيهاش كتابة إلى آخره. لكتابة الفترة هذه يجب أن نرجع إلى الميدان. نذكر مثلا مثال على منطقة الطبنة مؤخرا مع الطلبة كنا في طرابلس، استطعنا أن نجد مخلفات لفترة ماسينيسا. عندما نرجع للكتب مثلا الفرنسية، كل الكتب الفرنسية تجمع أن مملكة نوميديا مثلا كانت في منطقة عنابة وقسنطينة وبعض النواحي المجاورة لها. هذا مثال من منطقة الأوراس غامضة بالنسبة لنا. درنا عملية التحري والريادة في الأوراس، وجدنا أن هناك مخلفات كثيرة، مخلفات فيما يخص الزراعة، تقسيم الأراضي الزراعية، قنوات الري مثلا، الطقوس الدينية فيما يخص البازينة إلى آخره. كلها أمور مهمة وغير مدروسة. يعني الكتاب الأجانب بصفة عامة لم يتفطنوا للجانب هذا، كانوا يبحثوا عن الجانب الفني أكثر من الجانب التقني صح التعبير. لهذا يعني تقريبا مثلا مثل مثال اهتموا ناخذ إذا رجعنا للشرق، اهتموا بجميلة، بتيمقاد، اهتموا بمدوروش، أنونا، اهتموا بتيديس، عنابة إلى آخره. لكنهم بالنسبة للأوراس مثلا ذاك مثال لم تكن يعني دراسة علمية دقيقة. ولو حاليا لو رجعنا لنجد كثير من الأشياء المحلية الجزائرية كانت موازية للفترة الرومانية لكنها مجهولة.
والميدان غني بها. بالنسبه للطلبه تاع الثانويه عندما يصلون الى الجامعه تكون المعلومات تاعهم التاريخيه يعني تقريبا ناقصه. متاكد يعني كنا نثاي في مدرسه الجزائر يعني نتذكر سمقران ما إلا نتذكر سمقران نتاف يقلن تفوتنا نغنتاف يقلن سلاسنا النقل ميرا اسكو لانتشني ذي فوتنا ذوك سلاس يعني هم درس الجزائر سيلان لعبة الله نتجربن ذي همستين في المجتمع الجزائري لا نتجربن ذيس ام ترقوش في الفلاح ساعة تزون ذيس هي الشرط تقل ما تصلح ساعة ترسل ساعة السنارية والقرش الي ميرا وذو فينشا متى يصلح عنده مورثيي خاطر يقرب بموال قبل ما تزرعه مزيان زرمي كي يقير وشال اكت مورثنا انقل ما تهريس الحد يغمي ذيس انقل مزروي النس انقل غليل النس انقل غل تمسنا وكل كاين لا والنثلاي ما نقل المؤرخين يمسناون ومزروي مكليج ما تققار وقدر يقرا ذوك سمر التثلاي فو مزروي سمر خاطر يقرا سوامين وقدر يقرا ذوك مالو التثلاي على سمتك يقرا ذوك مالو وقال انت مورتي هاثاي يتقل على حسب ما مشي السقرا على حسب ما مشي يتسلى إميرا من لي زيستوريان المؤرخين هاثاي نانتشني وذنيش الصح ذو قلان فو مزروي تمورت يعني في التاريخ تمورت ما إلا وشين القيمت التاريخ من الرومان أيو فين تمورتي وذين من الرومان إذن أي تمورتي خسن محان أقلان ذيه مورتي هاثاي نغلع بذي الشاشاليين ذيس باش سهلني في السيف باش النفسي تغريض لكن تشين قار يلا أهنشير يلا أهنشير غرنغ مثلا جمينة الكاهنة غرنغ مثلا هقليعين غادي ذوورا مثلا بالول هقليع مثلا هقليعين يقلان ذي ثمار ذي مزغنان ذي وخناق الاخر ذي القصر نهيوب قصر بيموت يقلان ذي جموث يبعد واحد 5 كيلومتر في تجمينت هي هذه أكل تتشنتيد باللي ذم غوز ذم قران يقلان نتراجع السيشت يقلان أديبان وذ من سنت أديبان هوفران سنت وذا فندقو مغوز وهسنن أكل جزائرين أمكلان سوق قران نغذ وذي قران. Il faut dire qu'en matière de recherche scientifique, il y a toujours des enjeux à défendre et que si nous n'allons pas prendre en charge notre propre histoire, on sera toujours les dominés. Enjeu ou négligence. Le peuple algérien tient à son histoire et est attaché à ses racines. تسنا فلاس ماشي خصنا رحمة الله حلا حكا فلاس طمطو في حلال غرس همو غلينس حلا ما خزر دوك الكاز ما هنيضر باسكو غرس لوكار يحرش لاباس ودي بزيادة يسمى طمطو في قلان هوشان نيزون طمطو فالجيران. متى كيتبان وين ذي اسم النساء حقاني؟ انت ذي اسم النساء حقاني ديميا وتخدم ثموات نس مليح راه في ليكونومي نس طرا بيان غاسين تاكتيك دو كار بليز افونسي. قريب فلاس درت فلاس لا قريب فلاس كالكو ليفر ان ميم طون نتاوي تقصيرين مغارين باسكو هي مغارين قلان تفند سجدود نسا كاينه في خيالخت مشي كاينه طمطوط تحروس زاونس دوراغ و طون ستيجي زاوين حرشنت دا هذا دا سغداي جو سون سا بريزونس تحسيها باللي هلا ذايت كاينه التحرور شعب بن صدورة الطون ستيجي زاوين حرشن
اما خيرتني غيتوانا كما لا زيك مقران زيك كهنا نعم. امرأة قوية وعالمة بالعلم نتاعهم هما ومسلطة على الفرقة نتاعها هذيك والتي اللي تحكم. ووجهها كيفاش راك متخيلوا؟ واش وجه آدمية. القوة قال لك هذا قويين ياسر. هما يعني الأصل نتاعهم في الحمورة، اللون نتاعهم في كل في الحمورة. تخيل في قرن تبغى تقدر تقول الكاهنة كبر كازر توزان وتدلى في جمين تاعها التالي تاعها وانت يعني متستينوشا، لكن تمنى تمطف ما ترخدوا داون التالي هقوم التالي قرن تقم والتالي زون يجي للزير انت في كمل راح كمل كان مش قرن كمل كان يعني تذكرك كان قرن موت وتكمل كان لبابا وتكمل كان يعني طمطوري خلاص سوز من زمان طمطور كما من الزوار غني كما يقول لي طاول شتي بكاني وني خيار طمطوف حلا يطاون شتي زروالين زون زلورا التازيلات غرسان في يحرش اذا نكل تحبارنت ينتذق الليل في اللسان الكاهنات خيار الطمطوس طمقران طاون تبركانين شعبو مشتا زيران قرشا متى كيتبان ما كيتخيل هذا شكل كاهنه. الكاهنه قرن طمطوط اقوى هي نظيف وغرس الجيش غرس كلشي. وذ من الناس ما كيتخيل. وذ من الناس قرن السفن تمطوط بصح قوى. تبان كي غرس يطاون قبحان قرن طمطوط يطاون الناس تيجروالي نقلين تفتح حرور فيها قوى وغرس الجيش مكذاي الوقت انت تلقوا مشانات. Notre histoire restera-t-elle attachée à des fragments légendaires hérités de nos ancêtres? Serons-nous condamnés simplement à transmettre bêtement, à notre tour, cet héritage incomplet à nos enfants? Telle est l'histoire ou la légende de cette roche, écrite par Procope en l'an 539, et du moment qu'elle fut le refuge du roi Iobdas, il serait probable qu'elle accueillit en son sein d'autres rois, dont la Kahina 2 siècles après. Et comme elle fut la dernière reine berbère, les habitants de la région l'ont immortalisée en l'honorant par l'appellation refuge de la Kahina. نشيد